कळंगुटे भौशीक सुवातेचेर सिवरेज सोडपाची आगळीक चल्ल्या। त्या विरोधात कागाळ आयिल्ल्यान कळंगुटे पंचायतीन आयज जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें। हेल्थ ऑफिसरांनी सायटीचेर वचून कागळीक घेवन सुवात पळयली। कळंगूटच्या नायका वाड्यार एव्हेन्यू हॉटेल आणि केरकार फॅमिली भौशीक सुवातेर सिवेज सोडटा अश्यो कागाळी कळंगूटचो विशेष काकुले बऱ्याच वर्सां सावन करत आयला। संबंधित खात्यांनी त्याची दखल घेवंक नासली। कळंगूट पंचायतीक काकुलेन कागाळ केल्या उपरांत भलायकी विभाग आणि पंचायतीन जोड इन्स्पेक्शन केले। विषय जाग्यार घालतलो अशें सरपंच जोसेफ सिक्वेराने उत्तर दिला। आदी आयकुया कागाळ करपी विशेष काकुलेक। हांगा इश्यूज चलताले सिवेज दिशा इशू। एक म्हणजे हांगा एक 3 स्टार हॉटेल आसा जे एव्हेन्यू म्हणून थंयसून एक येताले आनी दुसरे म्हजे नेबर्स आसा अजय श्रीधर केरकार आनी अदर्स म्हणून नियर विलेज पंचायत जे दीस एवरीथींग इज बिटवीन 100 मिटर्स फ्रॉम द विलेज पंचायत दोन्ही आसले। आनी त्या दिसा रिसंटली कितें जालें हांगा सकाळी 7 सुमार हें सोडलें सिवेज सोडलें तुमकां हांव व्हिडियो दिता म्हणून आमी सरपंचाक गेले हांव आनी ते नेबर जेजून हें वता सिवेज वता आनी सरपंचान मागीर तांकां 1 लाख फायन मारले अशें सांगलें आमी रिसीव पळोवंक ती मारली आसतली। सो तो इशू हें आलो तरी तांणी कितें केलें हें प्रमोलकर ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट चालू आसा अंडर GSIDC प्रोजेक्ट। सो ताणें तें ड्रेनेज बांदपाक म्हणून चालू केलें रायट इन फ्रंट ऑफ द एव्हेन्यू आनी ताणें अशें केलें की एक पोर्शन हें केलें ड्रेनेज बांदली मागीर डिस्कनेक्ट केली बिकॉज थंयसून सिवेज भायर सुट्टाली तांकां रिलीफ दिवपाक तें पोर्शन कट करूं ना आनी परत फुडें चालू केलें। मागीर हांवें हायलायट करून व्हिडियोज काडले आनी सोशल मिडियाचेर घाल्या उपरांत ताणें तें राती दुसऱ्या दिसा कट केलें तें। सो आतां कट केलें आनी हें बंद जालां। सो सरपंच सांगलां पातें येना म्हणून बिकॉज दॅट रिजन तें कट जालें तरी थंयसून आतां उदक चालू आसा तें सरपंचानी पळयलां सेक्रेटरीन पळयलां आनी सरपंचान तांकां सांगिल्लें डायवर्ट करची म्हणून ती कळ्ळी पूण ताणें तरी आसतना ती स्टेट केल्या तांकां फॅसिलिटी करपाक। रायट नाव हो एव्हेन्यूचो इशू आसा मॅडम आमकां सरान रिलीफ दिला आनी आतां हेल्थ ऑफिसरांनी ताचो आयलो हेल्थ सॅनिटरी ऑफिसर ताणें हें केलां की आपण थंयसून भायर सुद्दां पळयलां म्हणून अकॉर्डिंगली तें नोटीस काडटलें। सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलां हाजे पयलीं जी फर्स्टान नोटीस हाडली ताणें ताका क्लियरली म्हणलेलें की 3 दिसाचे विदीन 3 दीस भितर आमी डिस्कशन इलेक्ट्रिसिटी करतले एज पर एक्ट कळ्ळी। आनी ह्या खबर जर कळना ऑलरेडी सांगिल्लें आसा दीस टू मच म्हणून आतां वॉट एवर नेसेसरी एक्शन वील बी टेकन कळ्ळी बिकॉज दीस इज नॉट ओन्ली माय इशू इट इज आमचे इशू ऑफ आमचे नेचर वेल डिस्टर्ब जातल्यो सिवेज नाला WRD सुद्दां एप्लिकेशन केल्या वीच नाला बिलोंग टू WRD पूण दे ऑल्सो नॉट सिरियस ऑन दीस कित्याक आपली प्रत्येक प्रॉपर्टी आपणे प्रोडक्ट करता। WRD इज अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट सो इट वॉज देअर ड्युटी टू कम एंड सी इन्स्पेक्ट एवरी टायम वेन आय हॅव टोल्ड देम बट दे आर लिस्ट बॉदर्ड तांणी खूब टायम काडलो इवन आफ्टर 2-3 इयर्स ताणें म्हजी इन्स्पेक्शन काडलें वेन आय मेड कंप्लेंट आय डोंट रिमेंबर द डेट अशें हांवें तांकां जेन्ना हें केलें कंप्लेन करता म्हणून तें दे मेड इन्स्पेक्शन कळ्ळी। थँक्यू सो मच। Discharging of sewage in the Nala. We had written a letter to Dr. Roshan, Nazareth Health Officer, and today the inspection was held. The sanitary inspector along with our secretary was present over here. Usually I don't go for site inspection, but I had to come over here because Mr. Kakule, who is well known for all these complaints, because there is a drainage sewage which is let out by Mrs. Kerkar family, has been they are discharging it every day. So that's why we saw it. We saw some sewage which is let out near his house, whereas on this main road there is no sewage as of now. So that's why we came for an inspection, and the other report will be given by the sanitary inspector, and the health officer will take necessary action as per the provisions with them. लोक भौशीक सुवातांनी घरातली वा हॉटेल आस्थापनातली सिवेज सोडटा म्हणून लोक कागाळी करत असतात पूण संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांक मॅनेज करतात देखून अशा कागाळींची सरकारी पावण्यार कारवाय जायना। देखून लोकांक वर्साची वर्सां कागाळी करत रावच्यो पडटात पूण जेन्ना मिडिया मुखार एखाद्री गजाल येता तेन्नाच अशे प्रश्न जाग्यार पडटात। कळंगुटे सिवेज भौतीक सुवातेर सोडप ही घडणूक आतांचीच न्हू बरीच वर्सां जाली। सरकारी अधिकाऱ्यांची मनमानी हांगाय उजवाडाक आयली। विशेष काकुलेन त्याचो पाडोच वाचून दाखयलो। ऐकात टेम्पररी रिलीफ दितात आनी तो वयल्यान ताणें आज म्हाका लेटर घाला की विशेष काकुले एलिगेशन ऑन मी वेर माय कंप्लेंट इज फॉर many years म्हणटात तशें। वन सेकंड कंप्लेंट इज सिन्स लास्ट अबाउट 9 years सिन्स 2017 to 2026 कळ्ळी। सो आय सेंड ए मॅसेज येते की दीस कॅन बी एन एलिगेशन म्हणून इट इज अ पर्पजफुल एक्ट। पण आयज जे इन्स्पेक्शन जालें ताजेर कितें म्हटलां आतां फर्दर आतां जे एव्हेन्यू म्हणा थंय केल्लें पळय ताणें सांगलां सरान ताका डायवर्ट करची म्हणून पूण कितें मॅडम म्हणजे डायवर्ट सुद्दां केली न्ही हो इशू कंप्लीट जावचो ना। हांवें सराक दाखोवन दिला पळय सरपंचाक सराक दाखोवन दिला ताणें सांगलां कितें की पावस जालो की आमी तें जें आसा पोर्शन जंय आमकां फुडें डिस्टर्ब जाता तें आमी ब्लॉक करतलो म्हणून बाय पुटींग अ बॅरिकेड कळ्ळी। टील दॅन वी हॅव टू लिटील बेर
सो आमी रिक्वेस्ट करता सरपंचाक इवन GSTDCचो चेअरमॅन MLA अशें सरपंच बायस जायना पूण GSTDCचो चेअरमॅन बायस जाता तो तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक दिसता कित्याक ताणें अशें तें प्रमोट ब्युटिफिकेशन जेन्ना आसता इट शूड बी कंटिन्यू ते फॅसिलिटी करपाक दिवंक शकना बिकॉज ऑफ 3 स्टार हॉटेल आनी वी आर लोकल रेजिडेंट्स म्हणटा वी आर सफरिंग फॉर मेनी इयर्स सॉरी सेकंड इशू जो आमचो चलता इट इज गोईंग फॉर ऑलमोस्ट फॉर 9 इयर्स हो रिसेंटली जाला हो सेकंड इशू 9 इयर्स जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट कितली लेटरां काडल्या आनी त्या रिसेंट लेटर काडले की फर्स्टार ते डिस्कावंट करपाक काडले विदीन 3 days तांणी ते नोटीस रिसीव करना लिसन केअरफूल मॅडम नोटीस वॉज नॉट रिसीवड बाय देम आनी फोटो काडलो लॉयराक दाखोवया म्हणून आनी ऑन दॅट बेसीस ऑफ फोटो ताणें म्हणजे फर्स्टार नोटीस धाडली फोर्थार क्लीन केलो नाला माती घालून आनी ही झेरॉक्स कॉपी आहा पळय ताजी एक फोटो लायलो क्लीन केलो तो आनी तो हेल्थाक दिलो ऑन 5th आनी 6थार हेल्थान इन्स्पेक्शन केलें 7थार परत चालू केलें सो हांव गेलो हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगपाक अशें ती म्हणाली की ऑलरेडी इन्स्पेक्शन डन म्हणून सो हांवें सांगलें कितें कालच्या आज जेन्ना इट इज युअर ड्यूटी टू कम एंड सी द हेल्थ इट इज म्हणजे एडल्ट्रेशन ऑफ वेल्थ जाता स्पेशली सो दे डिनायड आनी देन आय वेंट टू हेल्थ ऑफिसराक ती स्टार्टेड म्हणजे तो आर्ग्युमेंट केलो आय पूट सोशल मिडिया व्हिडिओ ऑल्सो वेर ही डीन एंटरटेन मी हांवें ताका एकूच विचारलें तुवें कित्याक सांगलें स्टाफाक तुज्या नर्सी म्हणून की पावस पडलो आनी आतां ते अशेंच व्हांवून वतलें म्हणून कळ्ळें न्ही तुका कितें प्रॉब्लम आहा काय काकुलाक म्हणून सो हांवें ताका हें केलें की इट इज नॉट अ 1 day जॉब जेन्ना पावस पडलो म्हणजे ताणें हेल्थ ऑफिसर कित्याक जाय मॅडम अशें जेन्ना आसता आनी हेल्थ ऑफिस बंद करपाचें जाल्यार पावस येवन व्हांवन उरलो वर्सभर सुट्टा आनी पावसान वतलें सो दीस शूड नॉट बी द फॅक्ट सो ताणें तें आमकां एंटरटेन करूं ना आनी वी ऑलरेडी अनऑफिशियली कंप्लेन टू हेल्थ मिनिस्टर थँक्यू